morning. Ito ang kalaban, 13 port. Hot shot, no, 3 shots at saka beerman. O yan, mga pa-premyo. Dami, bigas. Okay, set up na para sa finals. Ito, may referee. So, may parapol tayo. Sa mga trophies, set up. Hoy! Isang kahong beer! Saan daw? Vamos! Dalawahin mo na! Naghahamon. Sino laban dyan? Naghahamon yan. Isang kahong serbesa. O yan, sa Mahatma lang meron yan. O, dami na tulong. Mga tulong-tulong. Mamaya puno to. Maraming manonood mamaya dahil finals. Oh, sinong kakasa dyan? Isang kahang beer. Rajelan. Okay, may pusta? 5 case. Ayan. May iinom na lang tayo mamaya. Sino mananalo? Tumawag na yung yung boss na Oh, yan na naman, oh. Dami na naman trophies. Finals na naman, championship. Scorebook, score tayo. Ito yung para sa champion. First, second, and third. Para sa mythical 5. Tapos mga kasama to. Agradecimiento. Yung kulay asul. Ito ang mga medalya para sa mga players. Ayan, dami. Sarap, ang sarap sumali dito sa Mahatma Association. Daming pa-premyo. May pabulaklak pa si Kapitana, oh. Ayos. Tayo pumili niyan. Pasok. Ready to rumble na. Let's go. Ito si coach. Ito yung coach ng Beerman. Pare! Acting coach. Wala sarado. Wala pira. Ito ang committee. Si coach at si Weng. First five, Robles. Ito ang Basubas. Manzano. coffee table. Gusi. Yan ang raffle natin. Puntalan. iPhone 15. Para mamaya. Ulitin ko, Manzano, Gusi, Puntalan, Robles, Game. Basubas. 3 shots. Dito, At saka Pisa, Beerman. Manalo. Eugene, pasok. Ito. Ayun, yan ang gusto ko. May samahan. Ito isa. Sino yung malakas sumigaw? Mouse. Malaban. Hindi alam kung sinong kwan. Sinong lamang sa pustahan. Wala palang pustahan. Kakasa pa si Kuya Galo. Boss. Alright, let's go. Game time. Yan na, hinihintay nyo. Ready to jump. Kuwani. Outside. Beerman ball. Binatogan by Untalan to number 21. Easy 2 points. First basket for Beerman. Basubas. First 2 points. Dalita. Dalita ang ganang bigay kay Eugene. Nagtangkagan.
3-point. Mainit. Mainit agad. Jong Uzib. Jong. Dumaretso si Jong. Binigay kay Zano. Steve Manalo. Binigay kay Eugene. Eugene. Nahuli yung play. Rombaw. Didiskate. To Eugene. To Manalo. Manalo didiskate. 10 to shoot. Rombaw. Binigay kay. Hindi ko nakita. Outside. Jong. Nagmamadali. Jong to Manzano. Overpass. Rombawa diskate. Rombawa. Huli din yung talan. Nagkabasahan. Ang bilis Jong. Binigay kay Jong. Tuwan siya. Nagtuuntalan. Nabitawan. Nakapon yung sabaw. Kanya pa rin. 10 to shoot. Wala. Rebound ni Manalo. Manalo to Dalita. Dalita didiskarte. Binigay kay Manalo. To Eugene. 3 shot na ba sa game? Nakagbawa na siya na. Wala. Kuha pa rin. Three point. Why? Yari. 21. 3 points. Wow, didiskarte din. Nice steal. Binigay kay Dalita. 10 to shoot. Out. Dalita again. Bawa. Dalita. Binigay na. Dalita. Uy! Bumpi na. Kaya. Iniitak ko. Go. Tumanzano. Walang napasahan kundi kay Dalita. Grabe naman. Back to back. By Dalita. Ready for shot ng 3 shot. Gusi. Diniretso na rin. Wala ni. Misunderstanding nilang dalawa. Eugene to Rombawa nagtangka. 3 points by Rombawa. Score. Number 5. 21 didiskarte. 5 labang. Kulay-pula. Nakaras ni Rombawa. Binigay kay Manzano to Robles. Robles ang bitawan. Gustong ikot. Yun naman pala ang gusto. Oy. Turnover. Cambio. 3 shot. Manzano to number 21. Bazubas kuha ni Eugene again. Ibinato kay Dalita. Kuha ni Jong. Gusi didiskarte. Gusi. Wow. Uzman number 29. Rombawa. Second team ball. Gusi to. Pasa pala yun kay Manzano. Easy basket. All 12. Pate. Eugene. To Manalo nasundutan ni Noah. Unsaran. Tuwan yung basa. To Dalita to Manalo. Basket, dikit kami naman. Number 21. Basaba ng Manzano to Robles ng mamama. Binigay kay number 21 again. Wala. Kuha ni Manalo dito sa ating Manalo to Dalita. Number 3. Kanya ba ito? Wala. Kuha ni Manzano. Jong. Gusi. And one basket. Kerman, may bonus pa
May bonus yan si President. Layo pa po. Maling pa pong mataraw. Eugene. Wala. Kanya pa rin. Kanya pa rin. Wala akong makita. Ayan na. Wala akong makita kundi wala. Kundi likod. Binato. Kuha pa rin ni Eugene. Turo ng bawa. Ang bawa nakahanap ng libre. 3 points. Mga Rambawa. Umiinit para sa bigas. Yung iPhone sa akin yan, ha? iPhone ha. Richmond, bagong pasok sa number 21. Gusto purahin. Airball. Kuha ni Manzano. Manzano, diniskarte. To number 21 again. Then you shoot. Inulit. Kanya talaga. Dikit. Dikit na dikit. Ang laman. May makalan. Limuel. Dalita. To Eugene, then to shoot. Wala rito pa Manalo. Pre. Manalo to Limuel. Wala. Buta na. Richmond to number 21. Libre sa 3. Wala rebound ni. Ganda ng tapik ni Noah. Ang ganda ng tapik. Noah to Manzano. 17. Lamang natin lang. Bumalitan na. Flavor, lamang na. Bacon. May time out. Limuel. Hingin ang time out ang Richard. Okay, wow. Who's correct? Kasi na. Number 8. Okay, number. Budol. Kabilang panig naman. Budol. Yung mga guard niya Budol. Nasa doon, maharnik ka. Kabila. Nakuha ni Robles. Manzano. Wala na. Hindi lang naman. Last minute. Manalo to Limuel. Ang ganda naman nun. 1 minute. Faktovic won. Austria to Noah. Discarded. 58 seconds remaining time. Noah to number 16 Robles. Basket. Limuel to Eugene Nicol. 48 seconds. Eugene. Dalita to Limuel. Basket again. 36 seconds remaining time para sa first period. 30 seconds. Noah didiskarte. Noah nagtangka. In-out. Kuha pa rin ni Robles. To Austria naman ang tatangka. 3 points. Dalita nagmamadali. Pahul. 25 seconds. Yun lang. Richmond to Robles. Wow! Ang ganda naman nung basket. Grabe naman, no? Batang-bata. 29-23. End of first period. Lamang ng anim, Hirmen. Number 91. Manalo. Ibalik di Guzman. To number 91. Wow! Praise. Simple lang, pinapahirapan nyo ang laro. Number 10. Napasaya tayo. Number 8. Tapon. Yeah, sorry sir. Yes sir, sorry sir. Richmond to number 14. Number 14. Agustin to number. Binalik kay number 14 Agustin. Rebound ni number 15. Ano pala yun? Guzman to Ordinario. President, bagong pasok. Ordinario to number 8.
Beng, wala. Kuha ni. Cellphone. Good yun. Up. Kalma. Baby kalma. Number 8. To the Guzman. To Aquino. Aquino. Wala na inang ang asi de Guzman. Puta ka. Piso. Nakarita siya natin ngayon. Austria, Richmond, mag-i-diskarte. Nakita si Agustin. Wala. Rebound by number 44. Ang ganda naman nun. Manalo. I-diskarte Manalo to Aquino. Ang lakas kuha ni Guzman. Binigay ka ordinaryo. Wala. Rebound by Azembo. Manalo Manalo to ordinaryo inulit. Wala pa rin. Rebound by number 44. Binado kay Agustin. Foul. Guzman. Pasa numero 8. First de Guzman to ordinaryo to number 8. Kanina pa nagtatangka. Wala pa rin, ganun pa rin kuha ni Aquino. Wala, rebound ni Agustin. Buta ka! Kuha ni Guzman to Manalo to ordinaryo. Wala pa rin. Outside, tumama na sa white. Cambio. Score 38-27. Lamangan nila ang Birmen. Eugene. Manalo out. Eugene. Jong. President. Doon diskating kay Pagas. Kanina pa. Mainit. Si Pagas. Mainit. Sumasabay sa panahon. Pagas. Nakadoble paga to. Sigurado. Eugene diskate. Wow. Labus din. 14. Cambio. Shot. Ay, Birman. Pardon. Robles in. Haba na kapilin nyo. Guillermo. John Guzzi. To Soriano. At pa rin ang zira. Guwan ni Agustin. Binigay kay Robles. Butata. Kanya pa rin. Wow. De Guzman. Number 91 again. Oy, kuha ni Pagas. Robles. Foul. Basa natin yan. Number 20 foul. 43-30. Warning to penalty. Lamang Birmen. Jump to number 21. Wala rebound by. Push it. 21. Wala sa tagay yan. Kaya yun yan. Number 8. To 79 Limuel. Naistinga ni John. Ang ganda ng pagkatapit. Number 8 to number 8 naman. Si basket. Limuel. Lumalayo naman. Binigay kay Utol. Wala. Rebound pa rin. Kanya pa rin. Nabitawan ko ni Pagas. Lucy. Apat laban sa dalawa. To number 21. Wala in and out. Kuha ni Limuel. Binigay kay Yuki. Sa kanyang Utol. Siyempre binigay kay Aquino. Wala ang nalakas ng biro nyo. Dalawa sila nag-agawan. Outside. Cambio.
Number 8. Irmen, no? Number 8. Didiskarte. To Limuel. Wow! Wala. Robles. Binigay kay Joe. Nabitawan lang. Number 8. Didiskarte. Kung sino mananalo dito, siya yung third runner-up. To Eugene. Nagtaka 3 points by Eugene. Mamaya sa endgame yung final. Sabi Joe. To Noah, gustong burahin. Wala, rebound by De Guzman. De Guzman to number 8. Number 8. Wala, rebound by Manzano. Remaining time, BBB. Second, Robles ng mamama. Wala, kuha ni Limuel. To number 8. Wow. Last 24. Rebound by Limuel. Sablay ang bonus shot ni Manzano. De Guzman. Muntik na magawan. De Guzman. To number 8. Kanina pa yan. Remaining time, 10 seconds. Wala na shot na. 5. May referee tayo. 1, 2. Ayun lang first up. Okay, salamat. Thank you for our sponsor, George Argueza, Bar Restaurant Pilipinas, J.R. Bucal, Richard Prestigio. Itong dalawa? Tapos sa baba, siyempre, ang dami nating sponsor. Thank you sa Los Hermanos, Bar Caira, Biatsay, Phil Laguna, Isla Negra, Angels Restaurant, La Bonita. Ano pa? Gamilito Family, Emily, Selmar Bonshak, El Nido Nail, Spa and Massage, Saint Steel, The Beauty Fabric, Travel Arejo Malvel, Basketball Hotshot YouTube channel in Santa Lucia, Cebu. Second half. Third quarter. De Guzman to Dalita. Jeff, tumabi ka dyan kung ayaw mo masaktan. De Guzman to Rumbawa, walang papusan. Binigay kay Manalo binigay kay Eugene. Airball. Kuha ni number 15 Soriano, walang mabasahan. Bagsak kay Palas to John didiskarte. Binigay sa mainit. Wala, malamig. Kuha ni Eugene, binigay kay Rumbawa. Starving bomb. 3 points. Rumbawa. Binigay kay number 44. Wala, nagpingan tama ni Manalo. Binigay kay Rumbawa. Tinatao ni Noah to Dalita, libre. Gumamit ng board, wala. Piyasa lang daw kay Manalo yun. Dumidikit. Untangan. Didiskarte si Untangan. Untangan to Guzi. Time to shoot. Joe. Will become 5. Noah. Wala, rebound by Eugene, diniretso, walang traffic dyan. Diniretso na nga. And 1. Who's bound? Number 10. First personal foul. Eugene didiskarte, binigay kay Rumbawa. 3 point. Mainit.
sa 3. Tatlo na lang. Gusi, didiscard again. Naras ni Dalita. To Noah, to Pagas. Wala, airborne. Kuha ni Manzano. Oy! Wow! Kitang-kita. The Guzman, third personal foul. Oo, bumaba ka! Rumong to Manalo didiscard to Eugene. Ang ganda naman nun. Hinigop. Easy basket. Pagas to number 44. To Evo. Cambio, Trishan. The Guzman out. Aquino in. Robles in. 44 round. Back to the ball game. Play. Nilabig na sila. Rombawa didiscarding again. Binigay kay Dalita. Boarding wala. Kuha ni Pagas. To Manzano, dire-diretso. Manzano. To Robles. Wala. Rebound ball. Rombawa to Dalita. Ilalabas pa. O yan, empate na. Uy, pati parehas. 52 ang ating Walang lamang. Gusi. Diretso wala. Rebound ball. Rombawa. Isingan daw. Aquino. Wala. Rebound ni Noah to Gusi. To Manzano. Wow. To Noah to Richmond. Ang ganda naman ito. Dahil tangan lang lumalayo na naman. Rombawa didiskarte. Sinasakat lang. Walang mabasahan. To Eugene. To Manalo. 10 to shoot. Manalo to Eugene. Wala. Rebound by Manzano. To Noah, stop and drop. Wala yun na. Kuha ni Eugene. Remaining time 4 minutes and 30 seconds. Rombawa to Aquino. Wala. Di makabutas ang bola. Kuha ni Robles to Manzano. To Agustin. To Christian. To Agustin again. Time out. 3 shot. Lumalayo na naman. Dikit na kanina. 8 lamang ng Birman. Rombawa didiscard natin. Walang mabasahan. To Manalo. Kicking. Screen! Aquino maglalabas. Walang mabasahan. Binigay kay Rombawa. Wow. Kuha ni Manalo. Wala. Shot din. Kuha ni Manzano to Richmond. Easy basket. Di na to kay Eugene didiskarte. Eugene di na to nakuha. Binigay kay Aquino. Wala. Rebound by Richmond. Muntik na. Binigay kay Robles. Wow. Kuha ni Manzano. Agustin at number 21 nandun pala. Easy basket. Lumayo. Eugene didiskarte to Manalo. Muntik pang mabitawan. Manalo. Buta na. Kanya pa rin. Ang ganda ng cut. Ang lakas lang. Bullet pass. Sakto kay Richmond. Ayan na po. Lumalayo. Rombawa to Aquino. To Eugene. To Manalo. Easy basket lang. Ayan na. Kaya pa yan. Rombawa, mga ka-pattern period pa na tayo. Rombawa, 3 points in your face. Grabe naman yan. 6-6. 57. Grabe nagpapangulan ng dress. Austria.
Austria. Gustong burahin, wala. Rebound by Robles. Robles, wala papasahan. Okay, pasok. Ay, no. Yeah. Mang Jimmy to Manalo. Wala, kuha ni Aquino. Aquino ang mamama. Bunata. Kuha ni Richmond. To Agustin. Ang bilis ni Eugene. Binigay kay Rambawa. To Manalo. Ganun pala yung kabilis. Remaining time, 58 seconds. Para sa third period, Richmond. Naalibre si number 21. Burra ang pinaghirapan. Eugene, 40 seconds. Eugene. Sumanalo ang ganda naman ng pasahan. Ang lakas, wala. Rebound by Pagas to number 21. To Richmond. Wala. Sobrang ilalim ng kubaw. Manzano. Wala. Airball. Kuha ni Bawa. Laban. 4-in-1. Parang kape. Sa mainit na nagliliyab. Rambawa. 3 points. Remaining time. 10 seconds. Kay Rambawa na naman. Rambawa again. Kanina pa, sobrang init. Nagpaulan ng 3, kanya ng score. Again. Sobrang init ng kamay nun. 65. Naglilin. Apat na lang naman. Beerman. Parang kalahat. Okay, fourth quarter. Noah. Didiscante. Final period tayo mga kaibigan. Robles. Long 2. Guzman to Limuel. Man to man. Nag-man to man sila. Limuel. Wala. Rebound by Robles. Binigay kay John. Final period tayo mga kaibigan. Third and fourth. Tagas to Robles. Ayan na. Umiikot na. Manalo. Man to man defense po ang mga binwen. Manalo. Walang napasahan. Yung apak nasa baba. Kanya pa rin. Nabitawan. Ang swerte naman. Manzano again. To Brucey. Cyclopedics. Manzano. Bullet pass to Robles. Binamama. Wala. Binato kay Limuel. Tatlo yan. Limuel. Diniretso. Number 88. Labang. Beerman. Parehas Valenzuela. Tatanggap betul. Pangalawa. Wala, rebound ni Pagas. Kumagsano. To Gusi. Jong. Walang mapasahan. Jong. To Robles. Binatuan mo. Tek lang. De Guzman. Hinahamas ni Pagas to Ordinario. Bang! 3 points. Apat na lang. Ang bandalan, Noah. Didisate si Noah. Tumagas na huli ni Manalo. To Eugene. Easy lang daw. Eugene, didisate Eugene. To De Guzman, nabitawan. Robles. Huli ulit. Send ball. Robles. And one basket. Manalo to Ordinario. Ang likod ng bola. Sab. Baru po magkapasa na Gusi. Tuwal Manzano. Nakakawa ng bola. Ayan na. Pagkapakit.
Libuel, diniretso, binigay kay Ordinaryo, nag-iintin. Ang lakas kuha ni Robles. Score 79-71. Kalpanan daw. Gusi to Noah. Bale. Noah, wala. Kuha ni Manalo, diniretso na. Manalo to Limuel. Nang haharas si Limuel, wala pa rin. Kuha ni Jong. 2-in-1 tabi. Jong, kaliwa. Kumakul, lumayo na naman. Eugene, wala. Kuha ni okay na tayo. Time out, Birmen. Thank you for pa ang 6 na minuto. Huli ni Pagas. To Manzano. To Jong. Ayaw ka. Easy lang daw. Huli na ka. 10 to shoot. Huli. Rombawa. Easy basket ang naglilihap sa 3. Noah, 10 na lang para sa 5 minuto. Noah, diniskate. Noah, to number 44. Foul. Limuel. Aquino, diniskate. Aquino, nakalusot. Wala ang lakas kuha ni number 44. 44 to Agustin. Didiskarte si Agustin to Jong. Time out kami ha. Jong. Gusto oras 10 to shoot. 5. Fade away. Time out, 3 shot. Laki na naman, 87-73. Both team, pag isang time out na lang, both team. Manalo. Huli ni Agustin ang ganda lang. Nandun siya na pagpunin mo ang easy basket. Rambawang mainit. Agustin yung asawa. Rambawa. Bang! Grabe naman yan. Insan. Sobra na yan. Pasoas. To number 44. Wala, rebound ni Pagas. Ang ganda ng break. Pagas. To Ramawa. Hinaharas na. Baka maulit. To Aquino tingin. Yun. Gusi. Rebound by Manalo to Limuel to Rambawa. Gustong ulitin. Uuwi na ako pag nasundan. Shoutout kay Ambek. Ang dakilang sabuelo. 71-79. Yan po. Again, Gusi nakalusot. Ang ganda ng tekto. Wag yun ang ibigay ng Rambawa. Manalo, didiskate. Uuwi na ako pag nasundan. Manalo. Diniretso. Kuha ni Aquino. Easy basket. Number 21. Didiskate. Gusi. Gusi nakalusot na naman. Gusi. Hoy. Usman rep. Aquino. Nakapasok agad. Richmond bagong pasok. Kakaduga agad.
Manala, nakaduga agad. Bagong pasok. Eugene. Eugene, nakalusot. Eugene, diniretso. Wala, ribang by Aquino. Mahaba pa ang 1 minuto para sa konting lang ang naagawan pa. Magkapatid, nagkaamuyan. Gusi to Agustin. Agustin, 10 na lang. Nang naaras na ang mga pula. Wow. Hindi natadalay. Richmond to number 21. Number 21. Didiscarte. To Richmond. 10 to shoot. Richmond. Malaking foul ang tinawag. Penalty na. Game. 1, 2, 3. Graduate na. Si 3 point lang yan. Nalibre si De Guzman. Umake pa. Kanya pa rin. 3 kayong sumakay. Number 21, Bazolas. Remaining time, 1 minute and 10 seconds. Walang mapasahan. Agustin, hinaharap. Wala. Shot clock, 10 to shoot. Bazolas. Graduate ka na rin, De Guzman. May 1 minute. diploma kayo dun sa barangay. 87. Naupos at Iwan pa rin sa Birmen. sayang ang mga tres ni Rombao. Wala nang remaining time natin, 1 minute sakto. Rombama, wag mo nang ituloy yan dahil uuhin na ako. Bago mag-championship, may 3-point king lahat ng team. Gamit sa oras. 2 player kada team. Gusto pantagdagan. Wala. Ay, saan? Okay, mga 3-point king niyan, magbihis na kayo. Magagaling pag kami ang kalaban. Eugene, diniretso na, 40 seconds, binigay kay Mang Jimmy. Times 3 ka dyan. Wala. Kuha ni Robles. To Agustin. Gusto mong wala. 25 seconds. To Agustin. Wala pa. Kuha ni Manalo. Manalo. To Rombawa. Aber. Isa pa nga. Wala na. Gusto pa kay Mang Jimmy, times 4 ka na, Mang Jimmy! Bang! Times 4! 12 agad yun! Last game. Third ang Beermen. Pang-apat ang Best player 3 shots sa Beermen. Sorry. 3-point Kings. Hoy! Magaling lang kayo sa amin. Bale, 3-point King participant natin sa 3 shot. Bernardo Ordinario at si Mang Jimmy. 40 plus. Nestor Galanes, si Elmar Di Mayuga. Beermen, Wendell Batobas, Agustin Budol, si Babe. Tsaka si Pao. 3-point king ang sunod, tapos championship na. Charge muna tayo. Sorry. This is my fault.